Salut tout le monde, salam alaikum. اليوم نديرو تليتلي اللي يديروه avec la langue d'oiseau ولا نسموه لسان الطير. دونك نديروه مرقة حمرا اليوم و avec du poulet, de la viande et de la viande hachée. Voilà. C'est surtout في الest اللي يديروه هكذا. les Algérois يديروه مرقة بيضة. دونك عندنا زوج حبات بصل qu'on fait râper نسكفتوهم. 2 oignons, un peu d'huile, un peu de beurre, du sel, cannelle, poivre noir, gingembre, paprika et curcuma. On ajoute la viande de mouton. Donc درنا زنجبيل, فلفل كحل, paprika, فلفل احمر هذاك, كركم, ملح. هذا واش كاين. درنا البصل وزيت وزبده وزدنا لا فيوند ودوكا نزيدو طرف تاع الدجاج. فوالا درنا اللحم غنمي. فوالا اون في revenir لو تو ومن بعد نزيدو لا طوماط نحمسوه مليح ونزيدو لا طوماط كونسونطري. لا طوماط انا جي اجوتي دي طوماط سيريز un peu d'harissa pour qu'il soit piquant. Donc voilà, هكذا on fait revenir le tout. ونديرو الماء سخون. on couvre avec de l'eau chaude. نزيدو لي بولات دو فيوند هاشي اللي شدوهم درت لهم غير شويه زيت, شويه فلفل كحل, شويه ملح, شويه قرفه, ودرت دي بولات. فوالا هنا عندنا لسان الطير ولا لونغ دوازو qu'on fait dorer dans une poêle avec un peu de beurre. نحمسوها شويه في المقله مع شويه زبده حتى يتحمروا. كانت تتحمر يعني تولي دوغي. شوفوا كيفاش تولي تاخذ une belle couleur. نحبسو نحطو كسكاس, نحطو un couscoussier et on la met à la vapeur. voilà نحطوها تفور temps en temps نحركوها. انا راح نزيد un peu de pois chiches, نزيدو الحميصه في la sauce et on fait passer quand كي تفور نجوزوها تحت الماء بارد كيما راك تشوفوا. on fait passer sur de l'eau froide, نزيدو لها un peu d'huile pour qu'elle ne colle pas et voilà on la laisse absorber. نعاودو نردوها on la remet dans le couscoussier. نعاودو نردوها باش تفور une deuxième fois et de temps en temps هكا نحركو. voilà de temps en temps il faut remuer et laisser cuire. voilà نغطوها ونخلوها طيب. encore une deuxième fois on la fait passer sous le robinet, sous l'eau froide تحت الماء بارد. نخلوها تقطر شويه ونخلوها تشرب. فوالا نفرغوها ونخلوها تشرب الماء هذاك. فوالا بعد ما شربت نعاودو نردوها نديرولها شويه ملح, un peu de sel et encore une troisième fois à la vapeur. une troisième fois et une dernière. voilà donc نخلوها تفور. de temps en temps نحركوها. هنايا je vais ajouter des courgettes. on peut ajouter aussi des navets, des carottes comme on veut. شوفوا هنا نحركوها de temps en temps, نغطوها ونخلوها على دوبلي دو فوليوم. شوفوا كيفاش ولات. خلاص التليتلي تاعنا سي بون, il est prêt. on le met de côté, on lui met un morceau de beurre et on le met de côté. là je نحي la viande, نحي les légumes et les pois chiches de côté et je laisse que la sauce. voilà je vais arroser les تليتلي هادو langue d'oiseau. نسقيها لسان الطير هدايا اللي فورتو, نسقيه نشربو بالماء بلا صوص. voilà هكذا on arrose peu à peu et on le met dans un plat beurré et on le met dans le four pour qu'il absorbe toute la sauce. et notre tlitli est prêt. voilà on le présente comme ça avec un peu de sauce. on laisse un peu de sauce côté avec des œufs durs et même avec du lait, petit lait ou البن ولا. voilà شاهدكم في الجنة. هذا هو البلا تاعنا تاع اليوم, sauce rouge. la prochaine fois on le fait avec une sauce blanche. voilà
بيزو.